बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अक्सा नाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइड न्यूजीलैंड। जिनसी ज्यादती के वाकयात हमारे यहाँ बहुत ज्यादा हो रहे हैं। लाहौर में भी इसी तरह का एक खौफनाक वाकया पेश आया कि खाना खाने के बाद, यानी कोई इतना टाइम नहीं था, 8:30 बजे का टाइम बताया जा रहा है। मियाँ बीवी जो कि मर्द है वो कारी है और उसकी अहलिया, और तकरीबन 3 से 4 माह पहले इनकी शादी हुई है। खाना खाने के बाद घर से बाहर चहलकदमी के लिए जाते हैं। चूंग का ये इलाका है। चहलकदमी के दौरान 3 ओबाश वहां पे पहुंच जाते हैं जिनकी उम्रें 18 से 28 साल के करीब बताई जा रही हैं। और फिर ये उस खातून बेचारी को करीबी ही कुछ फसलें होती हैं वहां ले जाते हैं अगवा करके। उसके शोहर जो के कारी भी हैं एक मदरसे में, और मदरसे के कारी को बरहीना करके बांध देते हैं। उसकी बीवी को कई बार ज्यादती का निशाना बनाते हैं और इस दौरान वो एक शख्स, यानी एक चौथे शख्स को फोन करते हैं कि वो भी वहां पे पहुंचे, जो कि मोटरसाइकिल पे आता है। चंद ही मिनट बाद वो वहां पे पहुंच जाता है और वो भी इस खातून को ज्यादती का निशाना बनाता है। और यही वो कॉल थी जिसकी वजह से ये मुलजिम पकड़े गए हैं, क्योंकि रात का टाइम था और वो एरिया ऐसा था, वहां पे कोई सीसीटीवी कैमरास वगैरह नस्ब नहीं थे। पुलिस के लिए ये केस एक चैलेंज था। इस एक कॉल की वजह से कैसे इन्हें पकड़ा गया है और सीसीडी ने इनका क्या हाल किया है, आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। इस वक्त जिनसी ज्यादती के वाकयात बहुत ज्यादा मुल्क भर में हमारे सामने आ रहे हैं और बहुत से वाकयात ऐसे हैं जो रिपोर्ट होते हैं और इनमें दर्जनों ऐसे वाकयात हैं जो कि लोग डरते रिपोर्ट ही नहीं करवाते। इज्जत और शर्म की वजह से लोग इस बात को पी जाते हैं कि हमारी बदनामी होगी, लोग बातें करेंगे, लोग हमारे पे उंगलियां उठाएंगे और मुआशरा जो है वो शायद हमें जीने के काबिल ही ना छोड़े। लाहौर का इलाका है ये और यहाँ ये गलीज तरीन वाकया पेश आया। 18 साल ये नई नवेली दुल्हन बताई जा रही है कि तकरीबन 4 माह इनकी शादी को हुए थे। इनके जो शोहर हैं, जैसे कि वो एक मदरसे के कारी हैं, वो मदरसे से फ्री होके वापस घर आए। घर आने के बाद खाना ये दोनों मियाँ बीवी खाते हैं और करीब ही अपने घर के बाहर चले जाते हैं, जहां पे वो बता रहे हैं कि हम पहले भी चहलकदमी के लिए चले जाया करते थे। खाना खाने के बाद चहलकदमी करते हुए ये कारी साहब बताते हैं कि जो एफआईआर के मुताबिक ये एक साइड पे दोनों मियाँ बीवी वहां पे बैठ जाते हैं। इसी दौरान 3 लोग वहां पे पहुंचते हैं। एक के पास कुल्हाड़ी होती है और 2 के पास लोहे के पाइप, और वो इनसे पूछते हैं कि जी आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं। वो कारी उनको बताते हैं कि जी हम मियाँ बीवी हैं और वैसे ही हम यहाँ पे, लेकिन वो उन्हें कहते हैं कि हमारे साथ जहाँ फसलें हैं उस साइड पे चलें। उन्हें अगवा करके दरमियान में फसलों के ले जाते हैं। कारी साहब जो हैं उन्हें बेलबास कर दिया जाता है और तशद्दुद का निशाना बना के खातून के दुपट्टे के साथ उनको बांध दिया जाता है। और ये कहा जाता है कि अगर तुम बोले या तुमने शोर किया यहाँ पे या तुम्हारी आवाज भी आई, हम जो कर रहे हैं हमें करने दो, अगर तुम कुछ बोले तो तुम्हारी बीवी का सर काट के अलहदा कर देंगे। और इसी तरह जब खातून भी बेचारी इन भेड़ियों को देखती है और वो थोड़ा चीखती चिल्लाती है कि कोई शायद उनकी मदद के लिए पहुंचे, तो उसको भी ये कह के चुप करा दिया जाता है कि अगर वो शोर करेगी या वो बोलेगी कुछ भी तो उसके सामने उसके शोहर के टुकड़े कर दिए जाएंगे कुल्हाड़ी के साथ, जो कि उनके पास होती है। सो खातून बेचारी जो है उसके साथ ये 3 जो दरिंदे हैं ये कई दफा ज्यादती करते हैं। उसके बाद ये अपने एक चौथे साथी को कॉल करते हैं, उसे भी बुला लेते हैं। वो शख्स भी वहां पे आता है और यही वो कॉल थी जिसकी वजह से ये दरिंदे पकड़े गए हैं। बताया ये जाता है कि जैसे ही ये एक एफआईआर दर्ज होती है पुलिस के पास, थाना चूंग में ये एफआईआर दर्ज करवाई गई, तो फौरी तौर पे, चूंकि ये एक ऐसा वाकया था कि उस एरिया के अंदर कोई भी सीसीटीवी कैमरास मौजूद नहीं थे, सो ये मामला जब वजीर आला पंजाब तक पहुंचा, आईजी तक पहुंचा, तो उन्होंने फिर ये सारा मामला सीसीडी के हवाले कर दिया कि ये जो मुल्जमान हैं इन्हें फौरी तौर पे पकड़ा जाए। क्योंकि एफआईआर के मुताबिक जो कारी साहब की मुद्दियत में ये एफआईआर दर्ज हुई है, वो बताते हैं कि उनकी उम्रें 18 से 28 साल के दरमियान थी। ये जो 4 मुल्जमान थे जिन्होंने ज्यादती का निशाना बनाया था, इनकी जो कॉल थी उसकी वजह से वहां पे जियो फेंसिंग की गई, सेम उसी टाइम पे जो कि टाइम बताया गया था। जियो फेंसिंग में ये नंबर जो है ये ट्रेस हो जाता है और फिर पुलिस पहुंचती है, जो इसका मरकजी मुल्जिम होता है अवैस, उस तक पहुंचती है जियो फेंसिंग के जरिए।
اور جب اویس کو پکڑ لیا جاتا ہے تو اویس کے ساتھ جو ایک اور اس کا ساتھی تھا ارشاد، وہ اسے بھی پکڑوا دیتا ہے۔ ان دونوں کو پولیس نے پکڑا اور پکڑنے کے بعد چونکہ سی سی ڈی نے یہ کاروائی کی تھی تو سی سی ڈی کا یہ کہنا ہے کہ یہ اویس اور ارشاد جو ہیں جب ہم نے انہیں اریسٹ کر لیا تھا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے جو دیگر 2 ساتھی ہیں وہ نشتر کے ایریے میں ایک جگہ پہ چھپے ہوئے ہیں تو ہمیں وہاں لے جائیں، ہم انہیں بھی اریسٹ کروا دیتے ہیں۔ جب نشتر کے علاقے میں لاہور میں پہنچتے ہیں سی سی ڈی کے اہلکار تو وہاں پہ یہ اویس اور ارشاد جو ہیں یہ اپنے ہی ساتھیوں کی گولیوں سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ باقی جو 2 لوگ ہیں سی سی ڈی کی طرف سے بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بھی اریسٹ کر لیا گیا ہے، جو 2 دیگر ان کے ساتھی تھے، یعنی یہ 4 ٹوٹل ملزمان تھے، 2 تو اپنے انجام کو پہنچ گئے اور یہ جو باقی 2 ہیں ان کی بھی خبر لگ رہا ہے بہت جلدی سامنے آ جائے گی۔ تو یہ اس قدر خوفناک واقعہ ہے کہ یعنی اندازہ کریں کہ چونگ کا علاقہ ہے یا کہ پھر وہ ملتان کا علاقہ ہے یا پھر وہ قصور ہے، کوئی بھی جگہ ہے وہاں پہ اس طرح کے جو واقعات ہیں یہ عام ہو چکے ہیں، اور ان واقعات کو جب رپورٹ کروایا جاتا ہے تو خواتین بھی اس وجہ سے ڈرتی ہیں کہ ہم زیادتی کا کوئی مقدمہ درج کروا رہی ہیں تو ہمیں تھانوں میں، عدالتوں میں اور ہر جگہ پہ ہر چیز کو فیس کرنا پڑے گا، جو کہ کرنی بھی پڑتی ہیں۔ کچھ ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ خواتین تھانوں میں جاتے ہوئے یا عدالتوں میں جاتے ہوئے ڈرتی ہیں، جس طرح کا ہمارے ہاں تھانوں میں بھی ماحول ہے۔ تو یہ اب سی سی ڈی کی جو کاروائی ہے، یہ کاروائی انہوں نے بہترین کی ہے کہ یہ جو 2 درندے پکڑے گئے تھے یہ تو اپنے انجام کو پہنچ گئے، اور 2 جو بھی مزید پکڑے گئے ہیں یہ بھی اپنے جلد انجام کو پہنچ جائیں گے۔ اور یہ جو قاری صاحب بیچارے ہیں ان کی شادی کو ابھی کچھ ہی مہینے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ یہ اتنا بڑا واقعہ رونما ہوا ہے، ان کی جو اہلیہ ہیں وہ ابھی تک ایک ٹراما میں ہیں، کیونکہ یہ جو خاتون ہے یہ اپنے شوہر کے ساتھ یہ اکیلے ہی ایک گھر میں رہتے تھے، مزید فیملی ان کے ساتھ نہیں رہتی تھی۔ تو وہ اکثر اوقات بتاتے ہیں کہ ہم کھانا کھا کے اپنے گھر کے باہر قریب ہی چہل قدمی کے لیے چلے جاتے تھے، اور یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ مڈ نائٹ کا واقعہ ہے کہ یا کوئی اتنا اس وقت اندھیرا ہو چکا تھا، 8:30 کا ٹائم تھا، یعنی کہ عشاء کے بعد کا ٹائم تھا، اور اس وقت ان کے ساتھ یہ اتنا خوفناک واقعہ پیش آتا ہے۔ یہ ملزمان پکڑے گئے ہیں، اور آپ بھی کمنٹ باکس میں بتائیے گا کہ یہ جو سی سی ڈی کی طرف سے اس طرح کی کاروائیاں کی جا رہی ہیں کیا یہ کاروائیاں جاری رہنی چاہیے، کیونکہ ایک ایسا گروپ جو کہ ملزمان کو سپورٹ کرتا ہے، جرائم پیشہ لوگوں کو سپورٹ کرتا ہے، وہ سوشل میڈیا پہ آ کے یہ کہتا ہے کہ سی سی ڈی کی جو کاروائیاں ہیں یہ غیر قانونی ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن یہ جو اس طرح کے درندے بھیڑیے پھر رہے ہیں ان کے خلاف یہ جس قسم کی کاروائیاں کی جا رہی ہیں اس کا انجام یہی ہونا چاہیے۔ اسی سے ہمارے ہاں یہ جو بالخصوص جنسی جرائم ہیں، زیادتی اور ریپ کیسز ہیں، ان میں کمی آئے گی۔ مزید ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔